भगवते वासुदेवाय। जे जदि आमे घरे गोटे पूजा करुछंती ब्राह्मण देवता को निमंत्रण करुछंती जे ब्राह्मण देवता आसीबे आम घरे ठाकुर पूजा करिवे टिके पुराण पाठ करी आम मानकु श्रवण करेबे। ये सब कहीं करुछंती कहीं करती ना मो परिवार मंगल हम मोर मंगल हम गाँर मंगल हम एक कथा चिंता करुछंती जे प्रभु आमे तो मंत्र जानी ना तंत्र जानी ना तेणु प्रभु केमिति आसंती आमे मध्य ता जानी ना आमे सेइथिपाई ब्राह्मण को डाकिले ब्राह्मण आसिले सी आवाहन कले देवता मानकु आवाहन करिकी डाकिले प्रभु मो कर्तार असुविधा अच्छी मो कर्तार दुख टिके बुझंतु मो कर्तार ता परिवार मंगल पाई आपण को आसीबाकू पड़िबो तेणु आपण को आसीबाकू पड़िबो प्रभु। ब्राह्मण देवता माने मंत्र द्वारा भाव द्वारा देवता को आवाहन कले देवता आसिले आसिला परे ब्राह्मण देवता कहिले जे कर्ता ठाकुर आसीगले तेणु तमें धर पुष्पांजलि धर प्रार्थना हाथ जोड़ी प्रार्थना कर तुमर दुख को जनाओ तुम्हें एटी हाथ जोड़ी आम कौन कले ना प्रार्थना कले पुष्पांजलि देले पुष्प अर्घ्य को समर्पण कले आसन पादासन पाद्य अर्घ्य धूप दीप एमती सब दे आम पूजा कले तापर प्रभु बसिले आमे तापर ब्राह्मण देवता पुराण पाठ कले जेतेबेले ब्राह्मण देवता पुराण पाठ कले सेतेबेले आमे कौन कले आमे चिंता कले कौन करिया से जाइथिला से कामटा करिवा पई सेठी काम कला कि नहीं एठी गोटे कौन थिला से काम रे मन ए काम रे मन सियाडे मन इयाडे मन ए मनटा चारियाडे घूरीला आमे केबे से पुराण रे आमे ध्यान देले कौन पढ़ा जाउची कौन होउची एठी केवल ब्राह्मण देवता से तांकर पढ़ी चलिले आमे केवल आम कर्म व्यस्त केमिति कौटू पैसाटा आसिलानी से पैसाटा आसिलानी एठी पठेइथिली से जगह सेठू पैसा आसिलानी से काम हेलानी ए काम हेलानी तेणु सेठी ब्राह्मण देवता आसिले ताकर पूजा पाठ कले जहाँ तुम्हें दक्षिणा दवा कथा देदेल ब्राह्मण देवता धरले ताकू चलीगले हेले तुमर कार्य निष्फल है सेतेबेले निंदा क्या देवे सेतेबेले क्या निंदा देवे दुनिया रे ठाकुर फाकुर किछि नाही बेकार पैसा खर्च कली घरे ठाकुर बसैली सब कली पुराण शुणिली पुराण बसैली समस्ते कहते भागवत पाठ पढ़ले एमती हुए से घरे टे मंगल हम कि मो घरे मंगल है ना आमे जड़े अतिथि की डाकिबा डाकी सारा पर जो अतिथि आसवा अतिथि आसिक पहुँच गले तापर आमे जाई बुलिबा तेणु अतिथि खाइले कौन पीले कौन अतिथि की जो लोकटी आनीची अतिथि को लेकिन जो लोकटी आसी से लोकटीर कौन घर एठी से लोकटी कौन सबू दब एठी से कौटू आण सी आपण घर को डाकिक आनी अतिथि जनक आसी आपण केमिति ताकू से केमिति गोड़ धोइब केमिति से खाइब केमिति पीब केमिति रहिब केमिति शोइब सबु कथा तार आपण ही बुझिबे जदि आपण चारिआडे बुलिबे ताले से अतिथि जनक केमिति सेवा पाइब तेणु अतिथि जनक चिंता करिब एठू केमिति मु पळे जाए ये असम्मान मु सही पारिबिनी अपमान मु सही पारिबिनी ये ब्राह्मण बुद्धि रे पड़ी ए ब्राह्मण मते डाकिदेले मु आसी पहुँची गली हेले यार ये तो मो पाखे तार मन ना एठी कहीं से मत डाकी तेणु ब्राह्मण कहते आउ मत डाकबुन एठी तेणु प्रभु सेठू चली जाते ताले एठी मते कहतु जेठी भूलटा कहार एठी ब्राह्मण देवतांकर भूल आपण कहे ना से ब्राह्मण मंत्र पाठ जानी से मंत्र कर पारानी बोली ठाकुर आसिलानी मो कर्मटा ठीक है मो कर्म ठीक है किंतु एठी संपूर्ण दोष कहार ना केवल आम मानकर एठी कहार भी दोष नहीं आम जदि गोटे कर्म कर निष्फल हो केवल आम तेणु से आज सुकमुनि समस्त मुनि मानक कहते हे मुनि माने
ए कली जुगरे एया ही हम ए कली जुगरे जो माने धर्म पथरे जाउथिबे सेमानकु ए कली बारण करिवो। जोटी पुराण पाठ चली से जगार कर्तार मस्तिष्क को विकृति करिवे ता मन को एपट सेपट करिवे। आमे जानिछथि आम बापा होछथि आम मुरबी। आमे छोट जेतेबेले हेइतिले आमे बापा को कथा मानुथिले कि नहीं? मानुथिले। बापा जहाँ कहिबे आमे कहूथिले नहीं बापा जहाँ कहले एटा होछि बेदर गार। बापा को कथा को मानुथिले, मार कथा को मानुथिले। जेतेबेले छोटियाटे हेइतिले माँ कहूथिला अरे बा से जगह को जानी, से पिलाटा भारी दुष्ट पिलाटा ता संगे मिसिबुनी। पिलाटी से शिखला हाँ से दुष्ट पिला। माँ को पचार माँ ये केमिति दुष्ट पिला ना सी दुष्ट पिला, सी समस्त को मारुची, सी समस्त को पाखे सी अभाषा कहूँ, भाषा खराब करके कहूँ, तेणु ता पाखे मिसले तू खराब हो। तेणु आम चिंता कले ना मो माँ जोटा कहूँ ता ठीक कहूँ, तेणु ता सागर मिसले मुझे काले खराब हो मुझे। बापा कहले बापा कथा मानिक चलले कहीं बापा होचंती आमर मुरबी। से बापा कथा को मानिले किंतु जेतेबेले आमे सांगसाथी मेलरे बुलिले आमर टिके ज्ञान हो गला सेतेबेले कौन कले ना बापा कथा आमको भल लगिलानी, माँ कथा भल लगिलानी, सांगसाथी कथा भल लगिला। तेणु सेतेबेले आमे सांगसाथी मेलरे अबाट को गले। जेतेबेले अबाट को गले सेतेबेले बापा माँ आमको विरोध कले जे तू बाबा रे अबाट को जाना, अबाट को गले तू असुविधा पड़ू। से तू तू जो सांग सहित मिसा मिसा करुचु से तो अबाट को नहीं जिबे, तू जमा से साथी जाना। सेतबेले सी कौन कला पुओ संगे संगे कहला तमें कौन जानिछ कहल मुझे सहित मिसबिनी आ तमें मत जो ज्ञान दौच मुझे ज्ञान शिखी। मोर बाह्य ज्ञान दरकार, मो पिला सहित मिसबी सब करी, तेणु मुझे ज्ञान शिखी। तेणु सेतेबेले पिलाटे तार धीरे 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 अबाट को चली जाए, मद पीब, निशाग्रस्त हम, बाटर पड़ो, एमती तार चली लगे। आम शरीर भितर जड़े मुरबी अच्छा आउर हूँ 5 पुओ, तांकर 25 जन नाती। से 5 पुओ आ 25 नाती से माने कौन कर से घरे कौ घरे से 5 पुओ माने एमिति संस्कार गढ़ी से पिला मानकू तांको पुओ मानकू जनका 5-5टा पुओ ना, जनका 5-5टा पुओ 25 जन नाती तांकर। तेणु एमिति भाव में संस्कार देकी बढ़ई जदि तांकर जेज कहिबे बाबा पिला मानकू कह यही कामटी करिवे, गोटे काम करिवे, संगे संगे समस्ते एकत्रित हो जाउथिले। समस्ते पुओ नाती समस्ते एकत्रित होकर से कम ही करते, कारण आम मुरबी कहते जे आमको यही कामटा करने को पड़ो। तेणु ये शरीर भितर 5 जन पुओ 25 जन तांकर नाती एमाने समस्ते रही से माने मुरबी को कथा को मानि जे जो माने चलुचंती सेमानकर घर कौन होची ना तांको घर सुनार घर हो जाउची। से घरे कई परलोक पशिकी भांगी पारिबे जदि समस्त गोटे कथा थी, परलोक पशिकी भांगी पारिबेनी। जदि पुओटी ए 5 जन पुओ भितर जड़े पलैब सियाड़े जनक कथा आउ शुणिब, आउ जड़े आउ जन कथा शुणिब, ता जड़े आउ जड़े कथा शुणिब, सेमानक पिला माने मध्य सैया शिखिबे। जेतेबेले 25 जन ए 5 पुओ जाक अलगा बाटरे पलैले, 25 ए जो नाती माने सेमाने सब अलगा अलगा बाटरे पलैले, ताले से घर कौन हम ना से घर निश्चित भांगी जीव। सेमिति आम शरीर भितर ये 5 पुओ किए ना शरीर भितर मुरबी होउछंती जड़े, से होउछंती आत्मा। तांकर पुओ माने किए ना मन, अमन, कुमन, विमन, सुमन, ये माने होउछंती तांकर पुओ माने। तांकर 25 प्रकृति माने होउछंती, जो 25 प्रकृति रहिले से माने होउछंती 5 मनंकर पुओ। तेणु आम शरीर भितर माने समस्त अछंती, किंतु मुरबीर कथा को मानु नाहंती। काहींकी मानु नाहंती? जो माने मुरबीर कथा मानि नाहंती 5 मन अलग अलग बाटरे जाउछंती, 25 प्रकृति माने अलग अलग बाटरे जाउछंती। तेणु गोटे मन तांकर स्थिर नाही। सेतेबेले से अबाट को गले, जेतेबेले समस्त अबाट को गले
ସେତେବେଳେ ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ଏ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର କଥା କେହି ନ ପଚାରିବେ ସେତେବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ତା'ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁରବୀ ଜଣକ କ'ଣ କରିବେ? ଏ ଶରୀର ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବେ ନା ନାହିଁ? ଏ ଘରଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେତେବେଳେ ଏ ମୁରବୀ କ'ଣ କରିବ? ଏ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଚାଲିଯିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଆମ ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ଏକ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଥିବ, ଯେ ମୁରବୀ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ହିଁ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଜଣେ ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଘରଟା ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯିବ। ସେମିତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଏ 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକ କରିବା, ଏକ କଥା, ଏକ ଲୟରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକି ଡାକିଲେ, ଏକ ଲୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଡାକିବା, ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆପେ ଆପେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିବେ, ଆଉ ନିଜେ ଆସି ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଯିବେ, ତାକୁ ମୋକ୍ଷ କରିକି ହିଁ ଯିବେ। ଏ ହେଉଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରେଇ ଦିଆଯିବ। ବାପ ଅଲଗା ଆଡ଼େ, ପୁଅ ଅଲଗା ଆଡ଼େ, ଭାଇ ଅଲଗା ଆଡ଼େ, ଭଉଣୀ ଅଲଗା ଆଡ଼େ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ଆଡ଼େ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରିଦେବେ। ଏ କଳି ସେୟା ହିଁ ହେବ। ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ଅତି ସରଳ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଟିକେ ଚତୁର ଲୋକ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତା ପଇସାକୁ କେମିତି ହଡ଼ପ କରିବୁ। ତେଣୁ ମାନେ ଏମିତି କୌଶଳ କରି ଏମିତି କଥା କହି ତା ପାଖରୁ ପଇସା ନେବେ, ଯେମିତି ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ଯେଉଁ କୌଶଳ କରିକି ଯେଉଁ ପଇସା ଆଣିଲି, ଯେଉଁ ଧନଟା ଆଣିଲି, ମାନେ କେହି ବି ଏମିତି କରିପାରିବେନି। ଯାହା ମୋ କଥା କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଠକିକି ଧନ ଆଣୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଚାଲାକ, ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ଠକିକି ଧନ ଆଣିଲି, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଶୁକମୁନି ସମସ୍ତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଜି ତମେମାନେ ଯେଉଁ କଳିର ଭବିଷ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ମୋ ପାଖକୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଶୁଣ। ଏ କଳି ତାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ବିସ୍ତାର କରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମୀ ହେଇଯିବେ। ବାପ ଗୋଟେ ପଟରେ, ପୁଅ ଗୋଟେ ପଟରେ, ମା ଗୋଟେ ପଟରେ, ଭାଇ ଗୋଟେ ପଟରେ, ସମସ୍ତେ କାହା କଥା କାହାର ମେଳ ଖାଇବନି। ଯଦି ଜଣେ ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ଜଣେ ଅଧର୍ମ ବାଟରେ ଯାଉଥିବ। ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଅଧର୍ମ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟା ଏମିତି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା, ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଅଛି, ତା ପାଖରୁ କେମିତି କ'ଣ ହଡ଼ପ କରିକି ଟଙ୍କାଟା ନେଇଯିବି, ମୋତେ କିଏ ଦେଖିବ, କିଏ ଜାଣିବ, ମୋ ଠାରୁ ଏମିତି ଚାଲାକ କରିକି ନେବି ଯେ ସେ ଜମା ଜାଣିପାରିବନି। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ଧୂଳି କଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜଣେ ଜଣେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତା ଆଡ଼କୁ, ତାର ଗତିବିଧିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ। ଆମେ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେ ଧୂଳି କଣାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ କି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୋ କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାଲାକରେ ତା ପାଖରୁ ପଇସା ଆଣିଲି, ତାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ତା ହିଁ ହେବ। ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମୁନିମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସରଳ ଲୋକ ପାଖରୁ ଇଏ ଚତୁର ଲୋକମାନେ ଧନ ହଡ଼ପ କରିକି ନେବେ, ଆଉ ପାପୀ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସରଳ ଲୋକମାନେ
ଧନ ହଡ଼ପ କରିକି ନେବେ, ଶେଷରେ ପାପୀ ହେଇଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ସଂସାରରେ ଦେବା ଦୟା ଏ କାହା ପାଖରେ ନଥିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବଣିଜ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ବେପାର ବଣିଜ କରି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ମିଛ କଥା ହିଁ କହୁଥିବେ। ଯେ ମିଛ ଛଡ଼ା ଯିଏ ସତ କହିଲା ତା ବେପାର ହିଁ ଲସ୍। ତେଣୁ ଏଠି ବେପାର ବଣିଜ କଲାବେଳେ ଏଠି ମିଛ କହିବେ, ମିଛ କହିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ଏଠି ଏଇଆ ହିଁ ହେବ, କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇଆ ହିଁ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏ ନାରୀମାନେ କେବେ ମାନିବେନି। ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତି, ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ନାରୀର ଶକ୍ତି କମ୍। ବଳ ଭିତରେ ପୁରୁଷର ବଳ ଠାରୁ ନାରୀର ବଳ କମ୍। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ଯେତେ ବଡ଼ ସିଂହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବଳବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ଜଣେ ନାରୀ ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଦେବ। ସେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଶୃଗାଳ କରିକି ରଖିବ ଯେ ସେ ଶୃଗାଳ ହେଇକି ରହିବ। ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବ, ବସ କହିଲେ ବସିବ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ତା ହିଁ ହେବ। କଳିଯୁଗରେ ଏଇଆ ହିଁ ହେବ। ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିମାନେ, କଳିର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମୁଁ କହୁଛି ଯାହା, ତାକୁ ଲେଖି ରଖ। ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଏଠି ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ପୁଅ ବାପକୁ ମାନିବନି, ଝିଅ ବାପକୁ ମାନିବନି। ତେଣୁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥାକୁ ନ ମାନି ଅବାଟରେ ଚାଲିବେ। ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥାକୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଭଳି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇଆ ହିଁ ସବୁ ହେବ। ଶୁଣ ଆହେ ସାଧୁ ଜନେ କଳି ଯୁଗ ରୀତି, କହନ୍ତି ସୁଖ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ସକଳ ଯତି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥ ନାଥ। କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି କରି ଏକ ଶୂଦ୍ର ଥିଲା, ଆପଣା ହାତରୁ ଟଙ୍କା ସହସ୍ରେ କନେଲା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ମୈତ୍ରର ଘରେ ଯାଇ ହେଲା ପରବେଶ, ଦେଖିନ ମୈତ୍ର ବେଗେ ଅଇଲା କପାସ। କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ବଇଲେ ବସି ପୁଛା ପୁଛି, ମୈତ୍ରର ନେତ୍ର ଟଙ୍କା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥ ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ହେ ମୁନିମାନେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥାଟିଏ ଶୁଣ। ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକଟିଏ, ବହୁତ ସରଳ ଲୋକ ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ଲୋକ ଜଣକ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି, ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ସହସ୍ରେକ ଧନ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ସହସ୍ରେକ ଧନକୁ ଧରି ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯଦି କିଛି ବାଟରେ ଯଦି ଚୋର ହାବୁଡ଼ି ଯିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଧନକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଚୋର ଭୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋ ମିତ୍ରର ଘର। ତେଣୁ ସେ ମିତ୍ର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଧନ କିଛି ରୋଜଗାର କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟରେ କାଳେ ଚୋର ନେଇଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଘର। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ସାଙ୍ଗ ତାର ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମିତ୍ର ପଚାରୁଛି, କୃଷ୍ଣ ଦାସକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମିତ୍ର, ତମେ ଯାଉଥିଲ କୁଆଡ଼େ? ତେଣୁ ମିତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଅନେକ ଧନ ମୁଁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ସହସ୍ରେକ ଧନ ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିଛି। ତେଣୁ କାଳେ ରାତିରେ ଗଲେ ଚୋର ଫୋର ଧରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ତେଣୁ ଏଇଠି ରହିଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ରହିଯିବି। ତେଣୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ସାଙ୍ଗର ଲାଳ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣିଛି, ପୁଣି ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ଘରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଭଲ ହେଲା, ୟା ଧନକୁ ଚୋରି କରିବାର ମୋତେ ମୌକା ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଚୋରି କେମିତି କରିବ? ସାଙ୍ଗ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ,
तेणु सांग पाखु चोरी करी जदि नहीं जीव सकाळे से तू सांग पचारिबो जे मो धन कौन है जे जापर जे मु तो तोरी घरे थी ना मु तो घरे थी टंका किए नब तू ही नहीं मो टंका एमती काले हो पारे। तेणु निजकू सांग पाखे निर्दोषी करने निर्दोषी होगापाई केमिति केमिति ता पैसाटा को नहीं चोरी करी किंतु जानी पारिबनी एमिति भाव में चोरी करी से किंतु जानी पारिबनी ये कथा चिंता कला। तेणु आज सांग आज कूट पांचिला मित्र कृष्णदास को कहूँ मित्र तमे आज जो सहस्रक धन आनीच चिंता कर तमे आज राति मो घरे रहिबो काली सकाळे तमे घर को लेकिन जीव तमे घर को लेकिन गला परे तमे किछि दिन परे ये धन को तमे खर्च करदेव ये धन खर्च हो तुमर पिला माने अछंती से माने मनीष हेबे केमिति मु जानी तमे बहुत खर्ची तेणु तमे गोटे काम करिवो मोर तमे गोटे काम कर मु जहा कहूँ मो कथा को मान। तेणु कृष्णदास कहते कौन कौच मित्र कुह कहले देख तुमर तो बयस हो गलानी आउ तुम रोजगार करिपरिबनी आ जेतिकी रोजगार करिछ तुमर जो पिला छुआ माने अछंती से माने केमिति चलिबे केमिति भलरे रहिबे से कथा को चिंता कर से कथा को चिंता कर मु जहा कहूँ मो कथा को मान। ये जो टंका जेते को आनीछ जो धन जेते को आनीछ गोटे काम कर यही गोटे गात खोलिकी या रखी दियो तमें जिते बड़े आसो सेते यूटू धन तुम नहीं चली जाओ। तेणु मु तुमर मित्र हिसाब से मु तुमको शुभ कथा कहली कहीं मु तुमर हिताकांक्षी मु हित कथा कहूँ तुम भविष्य कहूँ तुम मंगल कहूँ तुम परिवार मंगल मु कहूँ तुम गोटे काम कर ये गोटे कौटी गात खोलिकी से टंका को रखी दियो मु तुम्हें कौटी रख ये घर भितर कौटी रख मत देखाओनी मु जानी एमती जगार लुचेकी रख जमी तमें आसिले तमें केवल नहीं कि जीव। तेणु ये जो मित्रर ये जो कथा छलनापूर्ण कथा जड़े सरल लोक के बुझीपारे ना गोटे छलना व्यक्तिर छलना को एत शीघ्र बुझीपारे ना जड़े सरल लोक। तेणु से छलनार एमती पड़गले चिंता कले मो मित्र जहाँ कहते ठीक कहते मोर भविष्य अच्छी मो पिला माने पाठ पढ़े मनीष हे तेणु मत कि धन रोजगार करिया पड़ो ना धन किसी रखा पड़ो संचय करिया पड़ो। तेणु मित्र कथा को मानी कहते ठीक अच्छे मित्र तुम्हें जहाँ कहूँ मु ठीक से ही भावुली जे मु किसी जदि संचय न करी भविष्य में कौन कर पिला माने केमिति मनीष हे। तेणु मित्र कहले ताले ठीक अच्छी तमें एटी जोठी रखुच रख मु जीविनी सेटिकी मु देखिबिनी तमें कौटी रखुच तमें जाओ कौटी रखिदियो। तेणु मित्र जनक कौन कले अलग आड़े चलवा आसूची कही गोटे बाहाना करी गोटे जगार छपिक रहिले जे मित्र कौ जगार से टंका रखियो जितेबले ये चारिआडे बुली बुली देखिले एक गोटे भल जगह देखिले जे से जगह को कहीं जीवार ना कि आसी पारिबेनी सेही जगार गोटे गात खोलिले ताकू ए कपटी मित्र देखिला ये गात खोलिले से धन रखिले धन रखिकी गोटे भल भाव में गोटे पट्टा तापर पकई ताको होड़े देले आउे पुणी जमती माटी थिला सेमती माटीटा को समान करदेले ताकू एक कपटी मित्र सब देखुला। तापर कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय सारा देलानी आज बाणी विराम देवा टी प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम समाप्त करवा। जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 भज राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज गोविंद भज गोपाल भज गोविंद भज गोपाल भज गोविंद भज गोपाल भज गोविंद भज गोपाल भज गोविंद गोपाल भज राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज।